how are you doing? I hope everything is doing well with you. Salam SFD. Today we are going to learn about conditional type 3. On the last meeting we have learned about conditional type 1 and 2. And now we will learn about that. I want you to join my class. Okay, we meet again in my English class. Now I will tell you about conditional sentence type 3. On the last meeting we have learned about conditional sentence type 1 and type 2. And now we will learn about conditional sentence type 3. In this lesson I will tell you what is conditional sentence type 3. What is it for? Okay, before we learn about that, I will tell you about the learning objective. Sebelum mempelajari tentang conditional sentence type 3 ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengenali struktur kalimat conditional sentence type 3 dengan sepenuh hati. Yang kedua, siswa dapat melakukan tugasnya dengan ikhlas dalam menggunakan conditional sentence type 3 sesuai konteksnya. Okay, what is a conditional sentence? A conditional sentence is a sentence that expresses a condition. A condition is something that can only happen if something else occurs. Apa itu conditional sentence atau kalimat bersyarat? Sebuah kalimat bersyarat itu adalah sebuah kalimat yang mengekspresikan atau menyatakan suatu kondisi. Suatu kondisi itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi jika suatu yang lain terjadi. A conditional sentence contains an if clause and a main clause. A conditional sentence is only a conditional sentence if it has both of these parts. Sebuah conditional sentence itu terdiri dari sebuah if clause dan main clause. Nah, jadi kalimat conditional sentence itu hanya terdiri dari dua bagian ini saja, yaitu if clause dan main clause. Okay, there are 4 types of conditional sentence. The first is zero conditional, the second is first conditional or conditional type 1, and the third is second conditional or conditional type 2, and the fourth is third conditional or conditional type 3. Okay, let's see. What is conditional sentence type 3? Apa itu conditional sentence type 3 atau yang bentuk yang ketiga? The type 3 conditional refers to an impossible condition in the past and its probable result in the past. These sentences are truly hypothetical and unreal because it is now too late for the condition or its result to exist. Nah, bentuk ketiga dari conditional sentence ini atau conditional sentence type 3 ini dimaksudkan untuk sebuah kondisi yang tidak mungkin di masa lampau dan hasilnya juga tidak mungkin di masa lampau. Kalimat-kalimat ini sungguh hipotetis dan tidak nyata karena sudah terlambat untuk saat sekarang ini untuk kondisi tersebut atau hasilnya untuk terjadi sudah terlambat. Atau dengan kata lain, ya, there is always some implication of regret with type 3 conditional sentences. The reality is the opposite of or contrary to what the sentence expresses. Atau dengan kata lain katanya, dalam conditional type 3 ini, conditional sentence type 3 ini diimplikasikan adalah penyesalan. Jadi merupakan penyesalan. The reality is the opposite of or contrary to what the sentence expresses. Jadi kenyataannya itu, realitanya itu bertentangan atau kontradiksi dengan apa yang terdapat dalam kalimat. Okay, now let's see the form of conditional sentence type 3. This type 3. Mari kita lihat
bentuk dari conditional sentence step 3. If plus subject plus had plus verb 3 plus object or complement, and then subject plus would, should, could, might, have, past participle plus verb 3. Or subject plus would, should, could, might, have, past participle or verb 3, if plus subject plus had plus verb 3 plus object or complement. Jadi bentuk dari conditional sentence step 3 ini, bentuk dari conditional sentence step 3 ini adalah mulai dari if diikuti oleh subject, diikuti oleh had, verb 3 atau past participle, kemudian diikuti oleh object, setelah itu subject lagi, diikuti oleh would, should, could, might, have, diikuti oleh past participle atau verb 3 atau sebaliknya. Okay, look at the example. The first, if I had studied harder, I will have passed the exam. If I had studied harder, you can see that if clause, subject I, had, and then verb 3 or past participle studied. Yeah. And then I would plus have plus verb 3 or past participle. Here the past participle is passive. Ya. In Indonesia, dalam bahasa Indonesia, jika saya sudah belajar dengan giat, aku akan telah lulus ujian. But the reality is, I didn't study hard and I didn't pass the exam. Tapi kenyataannya aku tidak belajar giat dan aku tidak lulus ujian. You can see that the reality is in the past. Kamu bisa lihat bahwa kenyataannya itu di masa lampau. Jadi itu sudah merupakan hal yang sudah terjadi dan tidak bisa lagi dihadirkan atau bisa dikatakan itu merupakan suatu penyesalan. Okay, let's see number 2. I would have bought you a present if I had known it was your birthday. I would have bought you a present if I had known it was your birthday. You can see we can make the main clause first and after that we use if clause. Ya. Kamu bisa lihat bahwa kita bisa menggunakan main clause dulu. Setelah itu baru kita pakai if clause. Boleh dibolak-balik. I would have bought you a present if I had known it was your birthday. Actually, the reality is I didn't know it was your birthday and I didn't buy you a present. Artinya atau kenyataannya I didn't know it was your birthday. And I didn't buy you a present in simple past tense, dalam bentuk past. Aku akan telah membeli sebuah hadiah jika aku telah mengetahui itu adalah ulang tahunmu. Tapi kenyataannya the reality is aku tidak mengetahui bahwa itu adalah ulang tahunmu dan aku tidak membelikan kamu hadiah. Jadi bisa kita lihat bahwa dalam conditional sentence step 3 ini itu selalu bertentangan dengan kalimat yang dinyatakan tadi. Jadi merupakan penyesalan. Kelihatan sekali bahwa ini adalah penyesalan. Okay, number 3. If you had given me your email, I would have written to you. If you had given me your email, I would have written to you. It is the conditional sentence step 3. Ini adalah kalimat conditional sentence step 3. But the reality is, you didn't give me your email and I didn't write to you. Jadi bisa dilihat di sini juga adalah merupakan penyesalan.
Jika kamu sudah memberikan emailmu, aku atau saya akan telah mengabarimu atau menulisimu surat. But you didn't give me your email. The reality is you didn't give me your email and I didn't write to you. Kenyataannya adalah bahwa kamu tidak memberikan emailmu kepadaku dan aku tidak mengabari kamu. Jadi nampak bahwa ini adalah sebuah penyesalan, merupakan suatu penyesalan karena kamu tidak memberikan emailmu, jadi saya tidak mengabari kamu. Okay, I think it's really clear for you. Yeah, we review it again. In conditional sentence step 3, it is a regret. Dalam conditional sentence step 3 ini adalah merupakan penyesalan. Ya, even though it was happened on the past, meskipun sudah terjadi masa lampau, and we can repeat it again, tidak bisa mengulang kembali. So it means that it is a regret. Jadi merupakan sebuah penyesalan. There is a difference between conditional sentence type 2 and type 3. Ada perbedaan antara conditional sentence type 2 dan type 3. In conditional sentence type 2 that we have learned on the last meeting, it is about dream. Itu adalah tentang mimpi, angan-angan. But in conditional sentence type 3, it is about regret. Dalam conditional sentence type 3 ini adalah penyesalan. So they are different. Jadi sangat berbeda ya. So I think you have understood about this topic, and I want you to do the task on Google Classroom. And for your attention, I say thank you. And till then. By you.